अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की खौफनाक कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी हमें फुरकान ने कराची से भेजी है, तो आगे की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम एहसन भाई। ये वाक़या मेरे ताया के घर वालों के साथ उस वक्त पेश आया जब ताया को बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, जिसके लिए उन्हें फौरी तौर पर इस्लामाबाद जाना पड़ा। तो इसीलिए रातों रात उनका सामान वहां शिफ्ट हो गया। पर इस्लामाबाद पहुंचकर जो घर उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था उसकी रेनोवेशन हो रही थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही उन्हें दूसरा घर दे दिया गया। जब उन लोगों ने वो घर देखा तो उन्हें वो ठीक लगा, इसलिए कुछ दिन के लिए वो वहां शिफ्ट हो गए। ये उस जमाने की बात है जब इस्लामाबाद इतना डेवलप नहीं हुआ था और आबादी बहुत दूर दूर हुआ करती थी। जो दूसरा घर ताया को दिया गया था वो ग्राउंड +2 घर था और ताया की फैमिली के लिए काफी बड़ा था, लेकिन उन्हें उस घर में कुछ दिन ही रहना था। खैर, मेरे ताया ताई और उनकी 4 बेटियां वहां रहने लगे। जब मेरी ताई ने घर को सेट कर लिया तो उन्होंने सोचा कि चलो घर से निकलकर मोहल्ले के लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मेरी ताई अपने घर के बाहर उस इलाके में जो एक पार्क था, शाम के वक्त वहां चली गईं और उन्होंने यही सोचा कि वो लोगों से वहीं पर सलाम दुआ कर लेंगी ताकि उन्हें बताएं कि हम भी यहाँ आए हैं, और इस तरह लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा और उनकी बोरियत भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इस्लामाबाद में आज भी बहुत कम लोग आपस में मेल जोल रखते हैं। तो मेरी ताई वहां पार्क में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही पार्क में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। तो एक खातून मेरी ताई के पास आकर बैठ गई और उन खातून ने मेरी ताई को सलाम किया और इस तरह इन लोगों की आपस में बातचीत शुरू हो गई। फिर मेरी ताई ने इन्हें बताया कि हम यहाँ कराची से किस घर में शिफ्ट हुए हैं। उस घर का सुनकर वो खातून एकदम से खामोश हो गई और मेरी ताई के चेहरे को देखने लगी और फिर वो वहां से उठकर चली गई। ताई की कुछ समझ नहीं आया कि वो अचानक क्यों उठकर चली गईं। खैर, वो खातून 10 से 15 मिनट बाद दोबारा ताई के पास आकर बैठ गईं और उन्होंने ताई को एक तावीज दिया और मेरी ताई को कहा कि ये तावीज आप उस घर में ऐसी जगह छुपा दें जिस जगह के बारे में आपके अलावा किसी को भी पता ना हो। मेरी ताई तो कुछ देर उनको हैरत से देखती रही। फिर मेरी ताई ने कहा कि आप मुझे क्यों दे रही हैं? तो उन खातून ने कहा, ये सिर्फ आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत के लिए है। आप परेशान ना हों, मैं आपकी एक खैर ख्वाह हूं। आप मेरी बात माने और इस तावीज़ को अपने घर में कहीं छुपा कर रख दें। फिर मेरी ताई वो तावीज़ लेकर घर आ गई और उस तावीज़ को घर में छुपा कर रख दिया। मेरी ताई और उनकी बेटियां ज्यादा वक्त घर में अकेले गुजारती थीं, क्योंकि मेरे ताया अक्सर मीटिंग के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे। कभी कश्मीर, कभी इंटीरियर पंजाब और कभी कहीं और। इसलिए वो ज्यादा वक्त घर पर नहीं होते थे और इस दौरान घर में सिर्फ 5 औरतें और एक जो मर्द होता था, वो घर का एक चौकीदार होता था। और वो चौकीदार भी इतना डरपोक था
کہ رات کو مغرب ہونے کے بعد وہ اس گھر کے اندر بالکل بھی نہیں آتا تھا اور اپنے کوارٹر میں ہی رہتا تھا۔ تائی کو کوئی کام ہوتا تو وہ باہر سے ہی وہ کام کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہی تھا جب میرے تایا میٹنگ کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، تو رات کے کھانے کے لیے گھر میں صرف میری تائی اور ان کی 4 بیٹیاں موجود تھیں۔ تائی نے کھانے کی تیاری کی اور اپنی بچیوں کو بلانے لگیں کہ آ کر کھانا کھا لو، کیونکہ ان کا کچن گراؤنڈ فلور پر تھا اور کچن کے باہر ہی ایک بہت بڑی ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی، جبکہ تائی اور ان کی سب بیٹیوں کے کمرے فرسٹ فلور پر تھے۔ اس لیے تائی نے تمام لڑکیوں کو آواز دینا شروع کی تو ان کی 3 بیٹیاں تو آ گئیں، لیکن جو ان کی چوتھی بیٹی تھی وہ 3-4 بار آواز دینے کے باوجود بھی نہیں آئی۔ وہ 5 سے 10 منٹ تک اس کو آواز دیتی رہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئی۔ تو تائی کو غصہ آنے لگا کہ میں اتنی دیر سے اس کو آواز دے رہی ہوں اور نہ ہی وہ آ رہی ہے اور نہ ہی میری بات کا جواب دے رہی ہے۔ تو وہ غصے میں فرسٹ فلور پر جہاں اس کا کمرہ تھا وہاں اس کو دیکھنے چلی گئیں۔ انہوں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمرے کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور کمرے کا سارا سامان چاروں طرف بکھرا ہوا ہے، اور ان کی بیٹی الماری کے بالکل سامنے کھڑی ہے اور وہ الماری میں کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ اس نے الماری کے جتنے بھی کپڑے تھے ان کو باہر پھینک دیا تھا۔ تائی نے کمرے کی یہ حالت دیکھی تو انہیں اور زیادہ غصہ آیا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تمہیں اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں اور تم نے میری ایک بات کا جواب تک نہیں دیا، اور یہ کمرے کا تم نے کیا حال کر رکھا ہے، جلدی نیچے آؤ، کھانا تیار ہے۔ پر اب کی بار بھی ان کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اسی طرح الماری کی طرف منہ کر کے کھڑی رہی۔ تائی کو اس کی ایسی حرکت پر اور زیادہ غصہ آ گیا، تو انہوں نے اس سے کہا، تم کیا گونگی ہو گئی ہو؟ میری آواز سنائی نہیں دے رہی تم کو؟ چلو نیچے آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی گردن ہلکی سی موڑی اور بس ہوں کہا، تو تائی غصے سے دروازہ بند کر کے نیچے آ گئے۔ پر احسن بھائی، جب تائی نیچے آئیں تو اس وقت تائی کو حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ ان کی وہی بیٹی اپنی بہنوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ تو انہوں نے حیرت بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی؟ اس نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا کہ ماما میں تو نیچے واش روم میں ہی تھی اور آپ مجھے آواز دے رہی تھیں، تو میں آپ کی آواز سن کر کھانا کھانے کے لیے آ گئی، پر آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ تائی کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا، بیٹا ابھی تو میں نے تمہیں اوپر تمہارے کمرے میں دیکھا ہے۔ یہ بات سنتے ہی تائی اور ان کی بیٹیاں بہت زیادہ ڈر گئیں اور انہوں نے چوکیدار کو زبردستی گھر کے اندر بلا لیا۔ چوکیدار بھی بڑے اصرار کے بعد گھر کے اندر آیا، کیونکہ تائی نے اس کا چہرہ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس وقت تک سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی چور گھر کے اندر گھس آیا ہے۔ پھر وہ سب چوکیدار کے ساتھ مل کر اوپر گئے، پر جب انہوں نے اوپر پہنچ کر اس کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے کی حالت بالکل ٹھیک تھی، نہ ہی کمرے میں کوئی سامان پھیلا ہوا تھا اور نہ ہی وہاں کوئی موجود تھا۔ تو وہ سب بہت زیادہ حیران ہوئے۔ پھر پورے گھر کو چیک کیا گیا، پر انہیں وہاں کوئی نہیں ملا۔ خیر پھر کچھ دن بعد ہی تایا واپس گھر آ گئے اور تائی نے انہیں یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہم جلد ہی دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ پر اس دوران ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی ٹی وی کا ریموٹ غائب ہو جاتا، کبھی کوئی اور چیز گم ہو جاتی،
और कभी किचन के बर्तन टूट जाते, जबकि किचन में कोई भी मौजूद नहीं होता था। पर एक दिन तो हद ही हो गई जब मेरे ताया ताई अपने कमरे में सो रहे थे, जब आधी रात में ताई की आंख खुली और उन्होंने करवट बदली तो उन्होंने देखा एक औरत उनके और ताया के दरमियान लेटी हुई है। वो कुछ समझ पाती, उसे सही तरह से देख पाती, जब तक वो औरत बिस्तर से उठी और दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। फिर उसने आहिस्ता से अपनी गर्दन मोड़ी और मेरी ताई की तरफ देखकर मुस्कुराई, और उनके देखते ही देखते वो औरत दरवाजे से आर पार हो गई। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था, जिसको देखकर ताई ने शोर मचा दिया। उनकी आवाज सुनकर ताया की आंख खुल गई और उनकी तमाम बेटियां भी उनके कमरे में आ गईं। जब मेरी ताई ने उनको सारी बात बताई तो मेरे ताया को भी मामले की संगीनी का एहसास हो गया था। तो वो उसी वक्त अपनी फैमिली के साथ होटल में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। फिर अगले ही दिन ताया ने लेटर लिखकर भेजा कि हमें जल्दी से जल्दी घर चेंज करना है। तो 1-2 दिन बाद ही उन्हें उनका घर दे दिया गया और वो लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। ताया की फैमिली के बाद भी एक दूसरी फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई, पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस पूरे खानदान को किसी ने कत्ल कर दिया। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चल सका कि उस फैमिली को किसने और क्यों कत्ल किया, और ना ही ये पता चल सका कि उन लोगों को किस हथियार से कत्ल किया गया था, और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस चीज का सुराग मिल सका। पर शायद मेरे ताया की फैमिली की किस्मत अच्छी थी, या वो जो कोई भी मखलूक थी, वो उस तावीज की वजह से मेरे ताया की फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। वो औरत कौन थी जो मेरी ताई को पार्क में मिली थी, और उसको इस घर की मखलूक के बारे में कैसे पता था, ये भी एक राज ही रहा। वो घर आज तक बंद है। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।